Regine OOTD. Sino ba to? Bebe Regine OOTD. Bebe, oh. Oh, yours na to ha, bebe. 230. 230. Ay, 210. Ay, 160. Oh, next. Kala ko si 180 tayo. Oh, mga madam, large size to ha. Large size na H&M na full smack po on the go. Te, ang ganda. Large size to XL H&M ang brand. Pamain ako dito, smack. Code ako smack 130. Summer, Ate Mir. Linen pa to, te. Ate Mir, yours na, oh. 160. Oh, next. Ay, bebe. Oh, ASOS yan. Padal dress, mga madam. Ah, H&M, te. Original by H&M. Linen po na dal. Ang ganda. Oh, te. Okay, padal. Extra small po ang tag, pero hindi. Best fit po, small, medium to. May nako linen. Code ako linen. Mine linen. Ate Mir, yours, Smaki, Aisa. Kanino to? Aisa to. Mir yan, Mir. Tapos ito, Aisa. Oo, FM. Kalma. O, next mga madam. Pangalan. Okay, Primark to ha, mga sis. On the go to, button down, sobrang comfy lang suotin. T-shirt dress po. 130 lang po. Pamain ako dito, floral. 130 floral. 130 ha, floral. Yours na to. Linen, Ate Mir. Paldo, no. Ate Mir, yours na linen. Ate Mir. Palo ka, Next, be. Brand new with tag atmosphere. Mga sis, may belt pang kasama to, ha. Diyos ko, ang mura nito. Kadal dress. Atmosphere, bebe, pamain ako dito. Small, medium po. Mine atmosphere. Code atmosphere. Code atmosphere. Yours na, Ate Mir. Ate Mir, yours ulit. Next, mga madam. Large. Ay, paldo na naman, te. Ang ganda na naman. Solid, Trendy padal dress na large. Size 12 po. Ay, grabe, te. Ganito, te. Pang posting. Size large. Code ako ng posting. May nako posting, ha. Size large yan. Ate Bellbangs. Ay, hindi. Sorry, FM. FM, yours na FM. FM. Teka lang, te. Ihina ako.